बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख़ है 27 मार्च और दिन है जुमेरात का। दो ख़बरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली और हैरान कुन ख़बर यह है कि इमरान खान साहब के अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से 7 दिन के बाद एक ट्वीट होता है और इस ट्वीट के बाद क्या एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो मामलात हैं वो हल की तरफ जा रहे हैं, सुलह की तरफ जा रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि इस अकाउंट से इमरान खान साहब के जो ट्वीट हुआ है उसमें ऐसी क्या बातें लिखी गई हैं जो मैं ये कह रहा हूँ, या दूसरी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप जो इस वक्त इमरान खान साहब से मुलाकातें कर रही है, वो इमरान खान साहब को कोई धोखा देने जा रही है या इमरान खान की पीठ पे छुरा घोंपने जा रही है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि कौमी सलामती कमेटी का जिस दिन इजलास था उससे कुछ घंटे पहले रात को अडियाला जेल का दरवाज़ा खुला और इमरान खान साहब का एक जो मैसेज था वो पहुंचा पीटीआई लीडरशिप के पास, और उसके बाद जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था इसमें पीटीआई लीडरशिप ने शिरकत नहीं की। तो ये कैसे मुमकिन हो गया? क्या इमरान खान साहब ने जो पैगाम था वो दिया? इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जी, और ये वीडियो है राना सनाउल्लाह की। राना सनाउल्लाह जो हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट रहनुमा हैं, इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर भी रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के और एस्टेब्लिशमेंट के भी करीबी हैं। ये इनका 30 सेकंड का क्लिप है, ये पहले सुनिए ज़रा। हालात है, सब मुकदमा चल रहे हैं। 2025 में आपको खान साहब बाहर आते नजर आते हैं? खान साहब का इरादा तो 2030 तक बाहर आने का नहीं है, तो मैं उनको कैसे बाहर आता देख सकता हूँ? आपका 2025 अपना इरादा है। नहीं, वो उनका इरादा अभी बाहर आने का है ही नहीं। वो अपने अंदर रहने का बड़ा पक्का बंदोबस्त कर रहे हैं। इमरान खान साहब के मुतालिक सवाल पूछा गया जी कि क्या आप 2025 में देख रहे हैं इमरान खान साहब को बाहर आता? तो राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि वो खुद ही बाहर नहीं आना चाहते। ये हमारी उस खबर की तस्दीक है जो मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू आपके साथ शेयर करता रहा हूँ कि इमरान खान साहब से एनआरओ और इमरान खान साहब से जो डील है वो मांगी जा रही है और इमरान खान साहब ने इनको एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। लेकिन अब जो सूरत हाल बन गई है और ख़ास तौर पर ईद के बाद जो सूरत हाल बनेगी, इसमें ताकतवर हल्के भी और ये चुनतखिब हुकूमत भी, ये हर तरफ से फंस गए हैं। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है मां सिवाय इसके कि इमरान खान जो हैं वो इनको कोई ना कोई डील दे दें। राना सनाउल्लाह उन सारी खबरों की तस्दीक कर रहे हैं जी कि इमरान खान साहब से डील मांगी जा रही है। खान साहब से कहा जा रहा है जी कि आपको रिहाई मिल जाएगी, बनी गाला मुंतकिल हो जाएंगे, आपकी पार्टी जो है उसके ऊपर जो क्रैकडाउन और सख्तियाँ वो सब ख़त्म हो जाएंगी, आप हमें डील दे दें। लेकिन इमरान खान डील ही नहीं दे रहे, इस वजह से इमरान खान जेल में है। वो रिहाई इमरान खान जब चाहेंगे इमरान खान की जो रिहाई है वो हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमारे सवाल कर रहे थे जी कि आप ये जो खबर है वो दे रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, इमरान खान जेल में है, पार्टी जो लीडरशिप है या पार्टी के ऊपर जो क्रैकडाउन है, कारकुनान के ऊपर क्रैकडाउन है, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि डील भी मांगी जा रही है और क्रैकडाउन भी किया जा रहा है? तो ये तस्दीक होगी। और इस हवाले से हामिद मीर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी ऑलरेडी पहले भी एक जो तस्दीक है वो कर चुके हैं। तो बहरहाल जी, पहले तो मैं ये बताना चाह रहा था। दूसरे नंबर पर जो बड़ी खबर है जी, और हैरान कुन खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ जी, कि इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या मामलात नॉर्मलाइज हो रहे हैं, क्या सुलह की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं, या इमरान खान की पीठ पर के पीछे जो है वो छुरा घोंपा जा रहा है। इमरान खान के अकाउंट से 7 दिन के बाद कल एक ट्वीट होता है। पहले तो मैं आपके सामने ये ट्वीट पढ़ना चाहूँगा, और मुकम्मल ट्वीट इसलिए पढ़ना चाहूँगा कि इसकी जो वर्डिंग है उसके ऊपर आपने मैंने आपको करवाना और आपने गौर से सुनना है, और फिर आपने ये करना है कि इमरान खान साहब के अकाउंट पर जाना है, ट्विटर अकाउंट पर। और ये जो ट्वीट उन्होंने कल की और 7 दिन पहले की जो इमरान खान साहब की ट्वीट से पहले जो उनकी मुख्तलिफ ट्वीट्स थी वो आपने पढ़नी और आपने कंपेयर करना है आपको क्या जो है वो इससे फील हो रहा है कि क्या वाकई इमरान खान साहब ये ट्वीट कर सकते हैं या इमरान खान साहब की ये वर्डिंग हो सकती है। ये पहले ज़रा ट्वीट सुनिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। माफ़ कीजिएगा।
पाकिस्तान के तमाम मसाइल हकीकी अवामी नुमाइंदों के ज़रिए ही हल हो सकते हैं। मुल्क को 71 की तरह तोड़ने की बजाय जोड़िए। बलूचिस्तान पर भी इस वक्त एक जाली हुकूमत मुसल्लत है। ये लफ्ज़ आपने ज़रा अंडरलाइन कर लेना है। वो कैसे मसाइल का हल कर सकती है? मुझे बतौर पाकिस्तानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान के हालात पर शदीद तशवीश है। दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात, पुरअमन एहतजाज करने वाले निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने, तशद्दुद और गिरफ्तार करने पर बहुत अफसोस है। रियासत का फ़र्ज़ है, रियासत का फ़र्ज़, ये रियासत वर्ड को भी आपने अंडरलाइन कर लें। और ये जो लफ्ज़ मैं आपको कह रहा हूँ ना, अंडरलाइन कर लें। इनको आप इमरान खान की प्रीवियस ट्वीट्स के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर कुछ और अल्फाज इमरान खान साहब की तरफ से इस्तेमाल हुए थे। रियासत का फ़र्ज़ है कि बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ को सुने और इनके मसाइल को हल करे। जब तक वहाँ के हकीकी नुमाइंदगान को साथ नहीं बिठाया जाएगा, इनके मसाइल नहीं सुने जाएंगे और वहाँ की आवाम की मंशा को मद्देनज़र रख कर फैसले नहीं किए जाएंगे, बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होगा। डंडे के ज़ोर से कभी मसाइल हल नहीं होते बल्कि बिगड़ते हैं। फॉर्म 47 के ज़रिए मुसल्लत की गई अर्दली हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। अर्दली हुकूमत फॉर्म 47 के ज़रिए जो मुसल्लत हुई। अच्छा, फिर आप अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत करके दहशत गर्दी पर काबू पाने की तरफ बढ़ सकते हैं। अफ़गानिस्तान के साथ हमारी 2200 किलोमीटर की सरहद है। इनके साथ मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। हमारी हुकूमत में अफ़गानिस्तान से जाकर बात की गई, हालांकि इस वक्त की अफ़गान हुकूमत के पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात भी नहीं थे। हमने अपने 3.5 साला दौर में अफ़गानिस्तान के साथ जो पॉलिसी अपनाई थी, इसकी बदौलत मुल्क में दहशत गर्दी बिल्कुल सिफर हो गई थी। हमारे बाद जो बाइडन पॉलिसी अपनाने से कई मसाइल ने जन्म लिया, जिसका खमियाजा आज दहशत गर्दी की सूरत में अवाम भुगत रही है। इनकी संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं, इनकी संजीदगी का कोई नाम नहीं लिया, इस बात से लगाएं कि ना PDM दौर में और ना ही अब एक दफ़ा फिर वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया और ना कोई मुनासिब सफारती कोशिशें की गईं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो चुका है। 9 मई के झूठे मुकदमात में मेरी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी का केस कई माह के बाद लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने सुना था, मगर वो बेंच ही टूट गया ताकि इन केसेस को मज़ीद खींचा जा सके। तोशा खाना का मुकदमा जिसमें जेल ट्रायल हो रहा है, इसकी समात बगैर कोई वजह बताए रोक दी गई। इससे पहले अलकादर ट्रस्ट केस के फैसले को सिर्फ इसलिए लटकाया गया ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट पैकिंग के अमल के ज़रिए जो मनपसंद जजेस लाए गए, इनके सामने मेरा मौक़िफ़ लगाया जाए। बहुत दुश्वारी के बाद हमारा केस वहाँ लगा, मगर आज हमारी अपील पर एतराज़ात दायर करके इसे ईद के बाद तक मुलतवी कर दिया गया। इस सब से वाज़ेह है कि अदली हुकूमत का मकसद मुझे हर हाल में जेल में रखना है, क्योंकि जब भी मेरे मुकदमात को मेरिट पर सुना जाता है वो ज़मीन बोस हो जाते हैं। ये सब एक फ़िक्स मैच है जो एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत खेला जा रहा है। इदारों का फोकस अपने काम और दहशत गर्दी रोकने के बजाय तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन करने और मीडिया, जेलें और अदालतें कंट्रोल करने पर है। इदारों का फोकस, अच्छा ये भी ध्यान में रखिए। अडयाला जेल एक कर्नल कंट्रोल कर रहा है। किसी कर्नल को क्या इख्तियार है कि वो जेल में बैठे और जेल कंट्रोल करे। इस हफ्ते मेरी बहनों से भी मुलाकात नहीं होने दी गई। मुख्तलिफ अदालती अहकामात के बावजूद ना दोस्तों से मुलाकात होने दी जाती है, ना बच्चों से फ़ोन पर बात, ना डायरी की रसाई और ना ही किताबों की रसाई होने दी जाती है। सियासी रुफ़का से 6 माह में सिर्फ 1 दिन मुलाकात होने दी गई, वो भी मुकर्रर वक्त और दिन पर नहीं। कभी कोई पाबंदी लगाई जाती है, कभी कोई। ये चाहे जितना ज़ोर लगा ले, मैं इनकी फस्तायत के आगे ना ही पहले झुका था ना ही अब झुकूंगा। इमरान खान साहब की जानिब से ये जो पैगाम है वो आया, जो सलमान अकरम राजा और दीगर से उनकी मुलाकात हुई थी। कुछ वर्ड्स मैंने आपको हाईलाइट करवाए, उन वर्ड्स को आप प्रीवियस ट्वीट्स के साथ अगर कंपेयर करें तो पहले की ट्वीट्स जो थी वो सख्त थी, उसमें खुलकर जो नाम है वो लिए गए। और उसके बाद फिर ये एक प्रेशर भी आया और पार्टी लीडरशिप को भी कहा गया जी कि खान साहब नाम लेते हैं वो नाम ना लिए जाएं, बहुत दबाव है। अब इमरान खान साहब ने इस ट्वीट के अंदर नाम नहीं लिए। अब इसका क्या मतलब है? इसके 2 मतलब हो सकते हैं। या तो इमरान खान साहब ने वाकई खुद जो नाम है वो नहीं लिए, चीज़ें नॉर्मलाइज की तरफ जा रही हैं, और चूँकि दूसरी तरफ भी कोई रास्ता बचा ही नहीं है, आप हर हद पार कर चुके हैं। मास वाइज के कि इमरान खान आपको कोई जो डील है वो दे दें, और फिर आलमी हालात भी बदल रहे हैं, और जो है वो दोनों तरफ से अमेरिका में भी जो लॉबिंग है वो भी की जा रही है, और कोशिशें की जा रही है जी कि
کچھ گارنٹیز کے بدلے چیزیں جو ہے وہ حل ہو جائیں. یہ ایک جو ہے وہ تھیوری چل رہی ہے اس ٹائم پہ. تو یا تو اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ صلح کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں تو عمران خان نے تھوڑا سا وہ سخت لہجہ یوز نہیں کیا. دوسری صورت اس کی کیا ہو سکتی ہے، جو ایک پلان میں نے آپ کو کل بھی اپنے ویلاگ میں نے جو ہے وہ شیئر کیا تھا، جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو ایک کمیونیکیشن ہے عمران خان کا، وہ اس کو توڑنے کے لیے اور اس میں کنفیوژن ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ جو پیغام باہر آئے اور جو اس سے ہم مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ آ جاتا تھا کہ عمران خان کی سخت ٹویٹس آ جاتی تھی، اس مقصد میں ہم کامیاب ہوں. اس میں کامیابی کس طرح سے حاصل کی جا رہی ہے کہ ایک تو جی پابندی لگی باہر آ کر گفتگو کرنے میں، اور پھر عمران خان صاحب جو کچھ بھی کہیں گے وہ جو ہے وہ باہر آ کر بتایا نہیں جائے گا، بعد میں بتایا جائے گا اور سلمان اکرم راجہ صاحب بتائیں گے ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. تو کون اعتبار کرے گا کہ عمران خان صاحب نے جو کہا ہے وہ ایز اٹ از وہی تھا. تو اب یہ جو ٹویٹ سامنے آئی ہے اس میں علیمہ خان صاحبہ کی تو ملاقات نہیں ہوئی، یعنی کہ وہ والا ذریعہ استعمال نہیں ہوا، سلمان اکرم راجہ دیگر کی ملاقات ہوئی ہے، وہ والا ذریعہ پھر یوز ہوا اور اس کے بعد یہ جو ٹویٹ ہے وہ ہوئی ہے. ایک تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ چیزیں نارملائز کی طرف جا رہی ہیں، یہ پہلا قدم ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا جا رہا ہے اور جو ان سے ملاقاتیں کر رہی ہے، جو انڈر ٹیکنگ دے رہے ہیں، انہوں نے جو پیغام ہے، عمران خان صاحب نے شاید سخت پیغام دیا ہو لیکن وہ باہر آ کر انہوں نے جو ہے وہ پروف ایڈیٹنگ بیچ میں کر لی. وہ ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں نا پروف ایڈیٹنگ، اس میں ہم لفظوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل کر دیتے ہیں. تو پیغام وہی ہوتا ہے لیکن لفظ تھوڑے سے ذرا جو ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں، تو وہ نرم لفظ کر کے تو آگے سے میسج پہنچا دیا گیا. کیا یہ اس طریقے سے چیز ہو رہی ہے؟ یہی دو پاسبلٹیز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ جو پارٹی لیڈرشپ وہ خود بھی چاہ رہی تھی کہ چیزیں ذرا نارملائز کی طرف جائیں، اس طرف بھی معاملات طے ہوں، اور عمران خان صاحب کو بتایا نہیں جا رہا کیونکہ عمران خان صاحب تو جو ہے وہ جیل میں ہیں اور باہر کیا چیزیں ہو رہی ہیں وہ پارٹی لیڈرشپ کے ذریعے ان کو پتہ چلتی ہیں. پھر فواد چودھری صاحب نے ایک بیان دیا، اس کو بھی میں اس چیز سے کمپیئر کرنا چاہوں گا، ڈاٹ کنیکٹنگ کرنا چاہوں گا. سلمان اکرم راجہ ہمارا راستہ اچھا یہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کو اس بیان حلفی کا پتہ ہی نہیں ہے جو سلمان اکرم راجہ نے عدالت میں دیا کہ بھئی باہر آ کر کوئی گفتگو نہیں کرے گا اور پھر بعد میں جا کر گفتگو ہوگی یا میں کر کے تو میسیج جو ہے وہ آپ کا پہنچا دیا کروں گا. اور پھر دوسرے نمبر پر جی جو پارٹی کے اندر اس وقت ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز ہیں، ان میں یہ سوچ بن رہی ہے کہ کچھ لوگ جو عمران خان صاحب سے ملتے ہیں وہ ہمارا راستہ روک رہے ہیں کہ ہم ملاقاتیں نہ کریں، صرف وہی ملاقاتیں کریں اور وہی میسیج سامنے آئے تو ہم تو بالکل جو ہے وہ غیر اہم ہو جائیں گے. یہ ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کی میں بات کر رہا ہوں. اور کون ہے اس وقت جو عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کر رہا ہے؟ وہ سلمان اکرم راجہ ہے، کچھ لیڈرشپ اور ہے. اچھا اس میں آپ کو یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کیونکہ میری باتوں سے شاید یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید میں سلمان اکرم راجہ کے اگینسٹ کوئی ایک چیز جو ہے وہ اس سے چونکہ ڈیولپ ہو رہی ہے، تاثر جا رہا ہے. تو میں قطعاً کسی کے اگینسٹ نہیں ہوں، میں صرف اور صرف جو ڈاٹ کنیکٹنگ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کر رہا کہ اس کی نیت یہ ہے، اس کی نیت وہ ہے، اس نے اس وجہ سے انڈر ٹیکنگ دی ہوگی، اس نے اس وجہ سے، ان کی نیت ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو، لیکن میں پاسبلٹیز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ نے بھی کامنٹ باکس میں یہ ضرور بتانا ہے یہ جو عمران خان کا ٹویٹ آیا اور یہ سارا سینیریو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کی اس میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے اندر عید کے بعد بہت بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. بڑی جو یہ نام اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں سارے تبدیل ہوں گے. ان کی تبدیلی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ عمران خان ان کو تبدیل جو ہے ظاہر سی بات تبدیل کریں گے تو عمران خان صاحب کریں گے، وہ کیوں کریں گے؟ اور پھر عمران خان صاحب کو مسلسل ڈیلز کی آفرز بھی ہو رہی ہیں. اور پھر خواجہ آصف صاحب نے یہ کل ایک بیان دیا نجی شو کے اندر، انہوں نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جس دن اجلاس ہوا تھا پہلے تو پی ٹی آئی لیڈرشپ مان گئی تھی، وہ آ رہی تھی، لیکن رات کو 11:30 بجے اٹیالہ جیل کا دروازہ کھلا اور عمران خان صاحب کا پیغام آیا. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی لیڈرشپ جو تھی انہوں نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی اور سب کچھ تبدیل ہو گیا. تو اس چیز کو بھی آپ نے یہ جو سارے میں ایک پیرالل آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہا ہوں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا اور ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہی دو جو پاسبلٹیز ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو میرے خیال سے اگر ایسا کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو اگر دھوکہ دیا جا رہا ہے تو زیادہ دیر تک یہ چل نہیں سکے گا، یہ چیزیں خود سامنے آ جائیں گی، سوشل میڈیا پہ ویسے ہی ایکسپوز ہو جائیں گی اور خان صاحب جو ہیں ان سب کو ہٹا دیں گے جو کوئی اگر یہ کر رہا ہے. اور دوسری صورت میں اگر نارملائز ہو رہے ہیں اور عمران خان کی مرضی سے ہو رہے ہیں تو یہ بھی چیزیں بہتر اس لیے ہیں کہ نارملائز ہونے میں حالات یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کو کوئی ایسا این آر او دے دیں گے
کہ جو ہے وہ اور خود وہ طاقت میں آئیں گے اور ان کے پاس اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان کا مقصد اب وزیر اعظم بننا نہیں، وزیر اعظم وہ تو اب معاملہ ہی پیچھے ہٹ گیا ہے۔ اس وقت حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے وہ اصل میں اختیارات کا ہے، کہ خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے، ان کے پاس اختیارات ہوں گے، اور جو دوسری طرف ہیں طاقتور ہیں وہ واپس اپنی آئینی حدود میں جائیں گے۔ تو یہ چیز ہوگی این آر او ڈیل کا، یہ نہیں ہوگا کہ جس طریقے سے نواز شریف زرداری مل جل کے چیزیں ہوں گی، یہ چیز بالکل نہیں ہوگی۔ اچھا آگے چلتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بیان دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں جب تک فارم 47 والی حکومت رہے گی مہنگائی اور دہشت گردی میں کمی نہیں آئے گی۔ ان حالات میں سب کو ساتھ لے کر چلنے کے بجائے بیڈ گورننس کا ملبہ حکومت پر ڈال دیا گیا۔ یہ تو بتائیں کہ اس بیڈ گورننس والی حکومت کو لایا کون ہے؟ تو حافظ صاحب نے بھی طاقتوروں کے اوپر جو چارج شیٹ ہے وہ کر دی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کے چلتے ہوئے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ حکومت کو ایک طرح سے وہ یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ حکومت کو ہٹنا ہوگا، تب ہی چیزیں بہتر ہوں گی۔ رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔